Muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien con la gracia del Señor. Amén. Amén. Bien, me gustaría empezar este momento especial compartiendo con ustedes un versículo de la palabra del Señor. En 3 Juan, versículo 2, traemos un versículo muy importante que es el deseo del Señor para nosotros. Dice allá: hijitos, deséote que te vaya bien en qué? Todas las cosas, mas que principalmente tengas que salud. El deseo del Señor es que nosotros tengamos salud. ¿Y cómo tener salud? ¿Qué podemos hacer para tener salud? Uno de los puntos muy importantes que vamos a aprender, hoy, y aquellos que ya aprenden, vamos a compartir un poco más de conocimiento, es a respeito del segundo cerebro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del segundo cerebro? ¿Será que tenemos más de uno? ¿Qué le parece? ¿Dónde está el cerebro que comanda todo el cuerpo? Acá, en la cabeza, dentro del cráneo. ¿Está bien? Él comanda todo el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, ou seja, tanto el autónomo como aqueles que necessitam de informações para que puedan moverse. Pero hoy nosotros vamos a hablar de una parte de nuestro cuerpo que es conocida por ser el segundo cerebro, porque tiene una influencia muy grande en nuestra salud. ¿Cuál es el segundo cerebro? ¿Cuál es? El intestino. ¿Y por qué dice que el intestino es el segundo cerebro? Mira que interesante. En el intestino nosotros tenemos más de 200 millones de neuronas. Hace algunos años las personas pensaban que las neuronas estaban solamente ¿dónde? En el cerebro y en la columna espinal. Pero las últimas pesquisas nos informan que en el cerebro há más de 200 millones de neuronas. En el intestino, en el cerebro hay más de 86 billones. Pero es importante observar un detalle que tenemos que tener en consideración. Tengo certeza que cuando preguntei sobre el segundo cerebro, esa no fue la primera opción, ¿cierto? ¿Qué pensaron? Tenho certeza que não pensaram no intestino como sendo o segundo cerebro. Mas mira que interessante. A doutora Megan Rossi, que é uma investigadora em Londres, do The King College, ela fez uma pesquisa e já pudo constatar que nosso intestino tem sua própria autonomia para tomar decisões. Tanto que nós temos um sistema nervioso independente para o intestino, que é chamado de sistema nervioso entérico, que nosso intestino ele tem a capacidade de tomar decisões próprias. Não necessita que o cérebro lhe diga: tienes que fazer isto, tienes que fazer aquilo outro. Não, ele trabalha de uma forma autônoma. Mira que interessante, leamos o que está acá projetado. Assim que os médicos têm cada vez mais claro que a função de nosso sistema digestivo vai muito mais allá de simplesmente processar a comida que ingerimos. Diz acá: es más, os médicos estão investigando qual a conexão do intestino com as enfermidades mentais ou o sistema imunológico. Então, mira que interessante. Los niños, hay muchos niños hoy, no sé si ustedes han dado cuenta, pero muchos niños están naciendo con síndromes, síndrome de espectro autista, síndrome de Asperger, varios tipos de síndromes. Y lo primero que los médicos hacen es quitarle
el gluten, quitarle el pancito, quitarle la harina, quitarles tudo que sea derivado del gluten. ¿Por quê? Porque todos nosotros que comemos gluten, muchas veces se pega en las paredes del intestino ese gluten del trigo que dificulta la absorción de los nutrientes, de los minerales y los sales. Entonces, lo que hacen, en primer lugar, principalmente de estos niños, le quitan el consumo del gluten. Y ahí ya disminuye en unos 50% los efectos de esta síndrome en los niños. Ahora, mire que interesante. A diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro intestino puede funcionar solo. Tiene su propia autonomía para tomar decisiones. No necesita que el cerebro le diga qué hacer. Mira qué interesante acá. Lo que gobierna el intestino es el sistema nervioso entérico, que es una sucursal del sistema nervioso autónomo, encargada de controlar directamente el aparato digestivo. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un nervio llamado nervio vago, que conecta el intestino al cerebro. Ya se dan cuenta que hay muchas personas que nosotros encontramos en la calle que están enojadas, que están nerviosas, que por cualquier cosita explotan, discuten, pelean. Ese tipo de personas, si nosotros lo buscamos, sean bienvenidos. Este tipo de personas, si nosotros buscamos evaluar su condición intestinal, vamos a ver que estas personas sufren mucho del intestino. Son personas irritables constantemente. Hay un pesquisador alemán que dice que nosotros deberíamos ir al baño la misma cantidad de veces que comemos al día. Si comemos 3 veces, ¿cuántas veces tendríamos que ir al baño? Por lo mínimo 3 veces al día. ¿Qué pasa si nosotros no vamos al baño? ¿Qué acontece con nuestro intestino? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con la cañería de su casa cuando se tapa? Todo se descompone, no pasa lo que tiene que pasar, el agua se retiene, tudo que está en la cañería está allí acumulado. Es lo mismo con nuestro intestino. Pero un detalle especial es que nuestro intestino, como llamado el segundo cerebro, si ele está así acumulado, lleno de heces, no trabaja bien, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo quedaremos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos así? A veces nos pasa que ahora nos da ganas de ir al baño y estamos en la calle. Pasa ese horario. A veces vamos al baño en la casa en la tarde. ¿Cómo nos quedamos? ¿Contentos, felices, conversando? No, estoy bien. No, nos ponemos irritados, nos ponemos cansados, nos ponemos muy irritadizos. Entonces entiendan el siguiente punto. El sistema nervioso se extiende desde el estómago, que está en el sistema digestivo, por sus propios circuitos neuronales. Entonces, el intestino empieza a enviar señales al cerebro, sugerencias al cerebro. Él no está bien y también nuestro intestino no, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestro temperamento tampoco está bien. Hay un estudio interesante que muestra que 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. Percebam un detalle interesante. Cuando pasa con nosotros o con los niños, es más evidente en los niños y en los ancianos. Cuando uno de nosotros tenemos diarrea, ¿cuál es el primer síntoma que aparece en los niños cuando tienen diarrea constantemente por 2 o 3 veces? Y también los ancianos. Cuando llegan al hospital, ¿cuál es el primer que hacen los médicos? Hidratarlo. ¿Por qué? Porque ocurre la deshidratación. ¿Qué es la diarrea? Son las heces con abundancia de líquido, ¿cierto? Entonces, si nuestro colon, nuestro intestino está irritado y todo que comemos
pasa de largo por el intestino, significa que nosotros absorbemos o que de ahí? Nada. De ahí viene la deshidratación, porque el intestino es responsable por absorber todo el líquido que comemos, además de los nutrientes, de los sales, de los minerales, de toda la alimentación que nosotros consumimos. Entonces, si el intestino está constipado, si el intestino si estamos con estreñimiento, si estamos con diarrea, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo, con nuestro sistema inmunitario? ¿Qué va a pasar con nuestra nutrición? Vamos a tener un sistema débil, debilitado. ¿Por qué? Por carencia de alimentos. Às vezes pensamos, não, como mucho, como bastante, mas sempre estou enfermo. Nunca estou saudável, sempre me queixo de um resfriado, sempre me queixo de uma infecção de garganta, sempre tenho problemas. Por quê? Porque nosso intestino está enfermo, porque nosso intestino está com alguma dificuldade. Então, ¿qué temos que fazer? Se deseamos ter saúde, ¿de onde tem que começar nossa saúde? ¿Por dónde debe empezar nuestro pensamiento de tener una buena salud? Mira que interesante. Cuando compramos un auto, el auto viene con ¿qué? Con un libreto, ¿cierto? Allá en la guantera. Manual, ¿cierto? Y este manual, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña ese manual? ¿Cuál combustible poner en el auto? Quantas libras de aire entre los neumáticos, que tipo de aceite lleva el motor, que tipo de filtro de ar, que filtro de aceite. Y si nosotros no utilizamos el combustible correcto, no lo mantenemos con el aceite al día, con los filtros al día, ¿qué va a pasar con el vehículo? ¿Qué va a pasar con este vehículo? Se decompone, va a echar a perder. Así somos nosotros. Si nosotros no utilizamos el combustible como corresponde, de una buena alimentación, poco a poco vamos dañando nuestro sistema entérico, que es el intestino, vamos dañando nuestro estómago. Y si el combustible es malo, ¿cómo será la máquina? Debilitada, ¿cierto? Mira, quiero compartir con ustedes estas imágenes. Vemos aqui vários intestinos, certo? Vários tipos de intestinos com obstruções, com fecalomas, com quistes, com vários tipos de enfermedades. Mas o que mais temos que entender é que quanto mais vulnerável, quanto mais débil é nosso intestino, mais suscetíveis somos nós a estar enfermos. Os especialistas dizem que as investigações mais recentes sugieren que si tienes problemas intestinales, es más probable que seas más vulnerable ante enfermedades comunes como una gripe e inflamaciones e infecciones por baja absorción de nutrientes y vitaminas. Yo con mi hijo ya notaba el tiro. Cuando empezaba a resfriarse, já sabia que seu intestino não estava funcionando bem. Então, já lhe cambiava um pouco a alimentação, hacíamos um massacre intestinal e pouco a pouco liberava o intestino. Se libera o intestino, descongestiona o corpo por total. Então, nós observamos que é necessário uma boa nutrição, um bom combustível. E agora les pergunto, que tipo de combustível, que tipo de alimentos nós temos que consumir para ter boa saúde? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los tipos de alimentos que deberíamos consumir para tener buena salud? Frutas, ¿qué más? Verduras, ¿qué más? Agua, exactamente. Necesitamos de agua. El auto sin agua, ¿qué acontece? ¿Qué pasa con él? Se calienta, echa a perder el motor. Nosotros necesitamos de agua. ¿Por qué necesitamos de agua? Somos hechos de agua, el cuerpo tiene 70% de agua. Imagínense, para los adultos, los más fuertes, una deshidratación puede debilitar
mas não deveria matá-lo. Agora, a um niño ou um anciano, que hace uma desidratação? Por uma diarreia ou qualquer outra enfermidade, que hace uma desidratação? Pode levá-lo a óbito. Uma desidratação severa por mala absorção de nutrientes e de líquido no intestino pode levar-nos a óbito. Então, o que temos que pensar? Pensar em uma dieta variada. Às vezes nós temos uma costumbre de comer todos os dias. Vou falar do menu brasileiro, hein? Arroz, poroto, tomate, huevo, cebolla e lechuga. Às vezes uma beterraga, às vezes um pepino. E para vocês é distinto? Quantas variedades de legumes, de verduras, de frutas vocês consomem durante a semana? Imagínense, eu sei que o chileno e nós que somos os estrangeiros, chegamos acá em Chile, nos acostumbramos fácil com o tomate, certo? Porque o tomate é rico. E comemos tomate quando? Todos os dias. Está bem? O tomate é saudável. Mas será que o tomate tem tudo o que necessitamos para boa saúde? Que outra verdurita comemos? Lechuga, está bem? Lechuga é buena, acalma o sistema nervioso. Mas será que tem tudo o que necessitamos? Não. E se paramos para pensar, además de la cebolla, que sei que o chileno é bueno para comer cebolla, de la cebolla, de la lechuga, del tomate, del morrón, que outra infinidade de verduras e frutas podemos conseguir, principalmente acá em Arica. Nós fomos hoje ao agro, e se compráramos uma variedade de fruta, verdura ou legume já, uma de cada uma, não caberia nem auto para trazer para casa. Quanta variedade. Eu falava com o irmão Joffre que havia um fruto allá, como se chama, irmão, que parece um pimentão, um verdecito clarito e que hace relleno. Eu não conhecia, irmão, e como se come isso acá? Caiua. Imagínense quanta variedade de comida nós não conhecemos, certo? Não conhecemos e nos haria muito bem. Então, que é necessário? Que nós podamos fazer uma alimentação variada. Se hoje comi tomate com cebola, amanhã vou comer beterraga com outra coisa. Outro dia zanahoria com outra. E vamos mesclando, vamos cambiando, porque aí nosso organismo vai receber nutrientes, vitaminas, minerais de todos os tipos de alimentos. Porque muitas vezes nós não comemos e pensamos, não, vou já na farmácia e compro um complexo vitamínico, acá tem todo. Está bem, tem. Mas a grande maioria é sintético. E nosso organismo não absorve isto. Tem dificuldade de absorver. Não é equivalente com nosso corpo. Mas se nós lo hacemos dia a dia, em alimentação, pensando no desajuno, pensando no almoço, pensando na once, na cena, nosso corpo vai actuar de uma forma distinta, porque vai a estar recebendo nutrientes de todas as fontes que vai a sanar, que vai restaurar, que vai restabelecer, que vai ajudar nosso corpo para que nosso sistema imunitário pueda defender-nos das enfermidades. Mira que interessante. Nós muitas vezes não pensando em nosso intestino, nosso trabalho do sistema intestinal, sepan que chega um momento em que nosso cólon está tão irritado, está tão débil, que não tem mais o sistema bacteriano, a microbiota intestinal, está tão débil que não pode sintetizar, não pode assimilar os alimentos que nós estamos consumindo. E o que passa com nós assim? Nos tornamos cada vez mais débiles, a ponto de que chega um momento, por isso eu estou contando isso para que não chegue a esse ponto, que tem que retirar esses de outra pessoa e poner em seu intestino. Já pensaram nisso?
¿Sí? ¿Por qué? Para que las bacterias, la colonia microbiota y bacteriana de estas heces puedan colonizar su intestino para que pueda volver a trabajar normalmente, assimilando e sintetizando tudo o que é necessário. Quantos lhe gostariam de chegar a esse ponto? Nadie, certo? De mirar já nos causa asco, de acercar-nos já nos dá um pouco de repulsa. Imagine isto em nosso intestino. Para que não cheguemos a esse ponto, temos que fazer o quê? Qual é o secreto? Uma boa alimentação variada. Como disse, nós somos um sistema simbionte. Ou seja, temos uma colônia de bactérias que estão desde nossa boca hasta nosso intestino, ajudando em todo o processo digestivo, a assimilação de tudo o que necessitamos para ter vida. São trilhões de micróbios, de bactérias que trabalham em conjunto para que podamos ter vida. Aqui diz, a mim me gusta dizer que a microbioma é como nossa pequena mascota interna. Temos que cuidarla de forma que ela pode estar sempre sana. Agora, mira que interessante. Como estão as pessoas hoje em dia? Como estamos nós outros hoje em dia? Estressados. Por qualquer coisa estamos estressados. Então, nosso intestino está ligado com isto. Se tienes problemas intestinais, algo clave que necessitas fazer todos os dias, 15 ou 20 minutos ao dia de exercício de respiração. Desperte mais temprano, ponga-se afuera de sua casita, antes que empiece o ruído, o movimento dos autos, sente-se já afuera, relaxe seu corpo e respire profundamente. Nós temos pereza muitas vezes hasta de respirar. Como respiramos? Não ocupamos nem 5% de nossos pulmões. Como deveríamos respirar? Temos exemplo os niños, os bebitos, quando estão acostaditos em sua cama, como respiram? Como respiram? Que mueve de seu corpo quando respiram? Solo la guatita. Hermanos, se nos sentamos assim, 15 a 20 minutos por dia, fazendo esse exercício de respiração, nós vamos aumentar em oxígeno nosso cérebro, nosso corpo, em mais de 70%. E só na respiração, nós lograríamos combater centenas de enfermidades que estão em nosso corpo. Sabiam vocês que é possível controlar nossa pressão arterial com uma boa respiração? Hasta mesmo aqueles que estão em um pico de hipertensão, se sentam calmamente e se põem a respirar profundamente, podem lograr controlar sua pressão arterial por uma boa respiração. Pero veamos o seguinte: 15 a 20 minutos respirando ao ar livre, 40 minutos de atividade física e uma alimentação diversificada. Mira, nós temos que ter um cuidado interessante. Para que tenhamos um bom trabalho intestinal, é necessário que pensemos que nosso organismo necessita da vitamina D, da vitamina B12, necessita da vitamina C, necessita da vitamina E. E temos que pensar nisso quando nos alimentamos. Os vegetarianos têm uma tendência muito grande a ter uma baixa assimilação de vitamina B12. O que temos que fazer? Suplementar a vitamina B12. Tem que estar mínimo a 500. E não só nós outros, todos têm que evaluar seus níveis de vitamina B12. A vitamina D,
¿Dónde encontramos la vitamina D? En el sol. Pero ¿de qué forma tomamos nosotros banho de sol? ¿De qué forma tomamos banho de sol? Nosotros a veces nos ponemos allá en la vereda con un pantalón hasta la punta del pie, un abrigo de lana hasta el puño y nos quedamos allá solo con la cabeza afuera. ¿Qué vitamina D estamos asimilando? Ninguna. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a un lugar reservado, ir a la playa, un lugar desierto, reservado con su familia, y allá tome sol, principalmente en las piernas y en las partes que no acostumbra tomar sol constantemente. Si yo pongo mi brazo en el sol, que ya está tostado por el sol, ¿qué voy a asimilar? Muy poco. Si le doy la vuelta a la parte más débil, más blanquecita, voy a tener la condición de asimilar un poco más de vitamina D. Y pongo un ojo para un detalle. Cuanto más oscura la piel, más tiempo de exposición al sol tiene que tener para poder asimilar la vitamina D. Tenemos también fuentes de vitamina C, glucose, y tenemos que batallar por mantener una presión arterial, como le dije, el ejercicio, la respiración, la buena alimentación. Si tenemos todo bajo control, vamos a tener buena salud. Y quiero concluir acá dando solamente un tip de alimentos que van a ayudar en el buen funcionamiento del intestino, que son los alimentos probióticos, que es la miel, el yogur, el kimchi, las conservas que hacemos naturales de pepino, el chucrut y la beterraga. Si nosotros no sabemos cómo hacerlo, hay centenas de recetas en YouTube. ¿Quién aquí no tiene acceso a YouTube? Todos tenemos. Allá hay centenas de recetas de cómo hacer una buena conserva de producto, un buen probiótico que va a alimentar vuestro intestino. Dice, los probióticos son alimentos y suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas del cuerpo. Los prebióticos son alimentos generalmente con alto contenido de fibra que actúan como nutrientes para la microbioma humana. O sea, devemos utilizar probióticos, que são alimentos semi-fermentados, e temos que utilizar prebióticos, que é uma alimentação rica em fibras. Comendo alimentos ricos em fibras, ingerindo uma boa quantidade de água, atividade física e uma boa alimentação, aí está a receita, o secreto para que tenhamos uma boa saúde. Há muitos alimentos que são ricos e são saudáveis para que tenhamos boa saúde, boa disposição, bom ânimo para que podamos trabalhar todos os dias. Quero agradecer a cada um de vocês por la oportunidade de poder compartilhar com vocês esta informação sobre o segundo cerebro, sobre o intestino. E neste momento especial, quero chamar a atenção que há um tema muito importante também para que tenhamos boa saúde. Además do corpo, temos que ter que é necessário? Además de fortalecer meu corpo físico, o que tenho que fazer? Também nos ajuda muito e é fundamental a comunhão com Deus. E para que nos pueda falar um pouco mais a respeito desse tema, quero passar a palavra ao pastor Jove, que nos vai compartilhar essa importante informação.